होशियार हों और एहतियात करें। इस प्रोग्राम में ऐसे वाक़यात का तबसरा किया गया है जो बच्चों के लिए बिल्कुल ही नामुनासिब है। बरसों से नर्चर वर्सेस नेचर के बारे में बहस चल रही है। किसी की शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी किस तरह बनती है? क्या इंसान कुदरती ऐसा होता है जैसे वो है, उसे उसकी नेचर, उसकी जेनेटिक्स उसे कंट्रोल करती हैं, या जिस तरह वो पला बड़ा होता है, जैसे उसकी तरबियत, उसे नर्चर किया जाता है, बचपन में प्यार या ट्रॉमा मिलता है, क्या उसका ज़्यादा असर होता है? यही सवाल उठता है जब हम आज के केस के बारे में बात करते हैं। सच्चा किस्सा एक सीरियल किलर के बारे में है जिसकी मुजरमाना हरकतें उसके बचपन के सदमात की अक्कासी करती हैं। इस कातिल के कई जुर्म सालों तक कोल्ड केस बने रहे, लेकिन उसकी आखिरी विक्टिम ने बहुत जहानत से उसे पकड़वाने में मदद की। आइए सुनते हैं स्पॉट्सल्वेनिया के सीरियल किलर की कहानी। स्पॉट्सल्वेनिया काउंटी, वर्जीनिया, 9 सितंबर 1996। कातिल ने काम से छुट्टी ली। उसने अपने बॉस से कहा कि उसके दांत में शदीद दर्द था, लेकिन डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट सिर्फ बहाना था क्योंकि कातिल एक आसान शिकार की तलाश में निकला था। कातिल कुछ दिनों से एक लड़की का पीछा कर रहा था। वो गौर से उसकी रूटीन नोट कर रहा था। 16 साला सोफिया मार्लिन सिल्वा कोर्टलैंड हाई स्कूल की स्टूडेंट थी और वो खुशगवार मौसम का फ़ायदा उठा रही थी। अपने घर की पोर्च पर बैठकर वो होमवर्क कर रही थी। सोफिया के वालिदैन अम्बर्तो और फिलिस दोनों नौकरी पर थे, लेकिन सोफिया की बड़ी बहन 21 साला पैमेला घर पर थी। जब पैमेला ने सोफिया को अंदर खाने पर बुलाया और सोफिया ने जवाब नहीं दिया तो पैमेला बाहर गई। उसे सोफिया तो नहीं मिली, पर उसका होमवर्क और ग्रेप सोडा पोर्च पर नजर आया। पैमेला ने देर तक बहन का नाम पुकारा, पड़ोसियों से बहन का पूछा, मगर वो ना मिली। अम्बर्तो और फिलिस घर लौटे और बेटी को ढूंढने निकले। आखिरकार रात ढलने पर उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर लिया। वालिदैन ने पुलिस को यकीन दिलाया कि उनकी बेटी घर से भागी नहीं थी। उनका खुशहाल घराना था, उनके अपनी बेटी से अच्छे ताल्लुकात थे। पड़ोसियों से भी पूछगछ की गई तो चंद लोगों ने बताया कि वो उस वक्त घर पर थे। कुछ लोग तो बाहर गार्डनिंग भी कर रहे थे, लेकिन किसी को कोई मशकूक दिखाई नहीं दिया, ना ही किसी ने कुछ सुना। ऐसा लगता था कि सोफिया को ज़मीन निगल गई थी। सोफिया के मिसिंग पर्सन पोस्टर छापे गए। गुमशुदगी के 6 दिन बाद अमेरिकाज़ मोस्ट वांटेड टीवी शो में उसका जिक्र भी हुआ। सब ने सोफिया को ढूंढने में सिल्वा फैमिली की मदद करनी चाहिए। पूरे मुल्क में सोफिया के लापता होने की खबर फैल चुकी थी। एक नुजूमी औरत यानी कि साइकिक ने फैमिली से राब्ता किया और कहा, मुझे इल्हाम हुआ है कि सोफिया अब इस दुनिया में नहीं। मैं उसे पानी में पौधों और झाड़ियों के बीच देखती हूँ। वॉलंटियर्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए आसपास के इलाकों की तलाशी ली गई, लेकिन सोफिया नहीं मिली। और फिर 5 हफ्ते बाद 14 अक्टूबर की शाम को स्पॉट्सल्वेनिया से तकरीबन 30 मील दूर किंग जॉर्ज काउंटी में फार्म वर्कर्स बर्चवुड क्रीक नामी नदी के किनारे एक बीवर डैम तोड़ रहे थे कि उन्हें नीले रंग की ब्लैंकेट में कुछ बंधा हुआ नजर आया। करीब से देखा तो ब्लैंकेट के अंदर से किसी के पैर नजर आ रहे थे जिन पर नेल पॉलिश लगी थी। वर्कर्स ने फौरन पुलिस को बुला लिया। नीली ब्लैंकेट के अंदर एक गली हुई लाश थी जिसके कपड़ों और जामनी रंग की नेल पॉलिश देखकर अंदेशा हुआ कि ये सोफिया सिल्वा की लाश थी। सोफिया ने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी ब्रा, अंडरवेयर और मोजे गायब थे, जिससे पैथोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया कि वो मौत के वक्त नंगी थी और कातिल ने नदी में फेंकने से पहले लाश को कपड़े पहना दिए थे। नीली ब्लैंकेट मूविंग ब्लैंकेट थी। ये कंबल होती है जिसे मूवर्स फर्नीचर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कीमती वजनी चीज़ों पर डेंट न लग जाए।
آٹوپسی کے دوران غور کیا گیا کہ قاتل نے وکٹم کے پیوبک بال شیو کیے تھے۔ صوفیہ کے ریپ ٹیسٹ سے ایک مرد کا DNA حاصل ہوا اور اس کی کلائیوں سے نیلے رنگ کے ریشے یعنی کہ فائبرز۔ کیونکہ لاش 4-5 ہفتوں سے پانی میں بھیگ رہی تھی، یہ بتانا مشکل تھا کہ موت کیسے وارد ہوئی تھی، لیکن پیتھولوجسٹ کا اندازہ تھا کہ اس کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد صوفیہ سلوا کو سن سیٹ میموریل گارڈنز میں دفنایا گیا۔ کچھ مہینے بعد ڈیٹیکٹیوز کے کانوں تک ایک آدمی کا نام پہنچا، کارل مائیکل راؤش۔ کارل صوفیہ کے محلے میں رہتا تھا۔ وہ کئی بار جیل کی ہوا کھا کر نکلا تھا۔ ایک بار اسکول جانے والی بچوں کے سامنے اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا تھا۔ اس کے جرم میں اسے سزا ہوئی تھی۔ وہ اکثر لڑکیوں کو سڑک پر کھڑے ہو کر تاڑتا تھا، کریپی اور ڈسٹربنگ حرکتیں کرتا تھا۔ کارل کے مالک مکان نے بتایا کہ صوفیہ کے غائب ہونے کے 2 ہفتے بعد ہی کارل نے اچانک گھر بدل لیا تھا۔ جنوری 1997 کارل مائیکل راؤش کو تھانے بلایا گیا۔ کارل نے کہا، میں صوفیہ کا قاتل نہیں ہوں، اس لڑکی کو جانتا نہیں ہوں، میں نے صوفیہ کو کبھی دیکھا تک نہیں۔ ڈیٹیکٹیوز جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ اس کے پڑوسیوں نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا تھا کہ انہوں نے کارل کو صوفیہ سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا پہلے۔ صوفیہ بے چین، انکمفرٹیبل دکھ رہی تھی، جیسے وہ کارل سے بات نہیں کرنا چاہتی ہو۔ کارل کے گھر اور گاڑی کی تلاشی کے سرچ وارنٹس جاری کیے گئے۔ کارل کی وین کی ڈگی سے چند ریشے یعنی فائبرز ملے۔ یہ قالین یا بلینکٹ کے ذرات تھے۔ ان فائبرز کو صوفیہ کی لاش پر ملنے والے فائبرز سے میچ کیا گیا اور کارل مائیکل راؤش کو گرفتار کیا گیا۔ مسئلہ صرف ایک تھا، صوفیہ کے ریپ کٹ کے ٹیسٹ میں جو DNA تھا وہ کارل کا DNA نہیں تھا۔ لیکن کارل کے گھر کی تلاشی لیتے ہوئے ڈیٹیکٹیوز کو 2-3 موونگ بلینکٹس اور رسیاں ملی تھیں۔ یاد رکھیے، صوفیہ کی لاش ایک موونگ بلینکٹ میں لپٹی ہوئی تھی۔ پولیس کے لیے کارل کو جیل میں قید رکھنے کے لیے یہ چند ثبوت کافی تھے۔ ڈیٹیکٹیوز نے صوفیہ سلوا کے کیس کو اتنی جلدی حل کرنے پر فخر محسوس کیا۔ بے رحم قاتل کے پکڑ جانے کی خبر سن کر شہریوں نے سکون کا سانس لیا۔ افسوس کہ امن اور سکون زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہا اور قاتل نے پھر حملہ کیا۔ مئی 1997 کی پہلی تاریخ دوپہر بعد 3 بجے کرسٹن لسک عمر 15 سال اور اس کی بہن کیتھرین لسک عمر 12 سال اپنی اسکول بس سے اتری اور گھر کی طرف چلنے لگی۔ دونوں بہنیں بہت ہی ذہین تھیں، اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹس تھیں۔ کرسٹن کو جانور بے حد پسند تھے، وہ ویٹرنری ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی۔ چھوٹی بہن کیتھرین کو کھیٹی پکارا جاتا تھا، اسے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ R.L. اسٹائن کی ڈراؤنی کہانیاں اسے خاص طور پر پسند تھی۔ وہ ڈزنی موویز کے لیے کارٹونسٹ بننا چاہتی تھی۔ کرسٹن اور کیتھرین یہ جانتی نہیں تھی کہ کئی دنوں سے کوئی ان کا پیچھا کر رہا تھا، ان کے آنے جانے کی خبر رکھ رہا تھا اور یہ دن ان کی زندگی کا آخری دن تھا۔ 3:10 ران لسک، بچیوں کا باپ، کام پر تھا اور بیٹیوں کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ ران اور اس کی بیوی پیٹی نے بیٹیوں کو تاکید کی تھی کہ جیسے ہی وہ گھر پہنچے وہ والدین کو فون کر کے خبر دے دیں۔ لڑکیوں نے فون نہیں کیا تو ران نے گھر کا نمبر ڈائل کیا، بار بار گھر فون کیا لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پریشان ہو کر ران نے اپنا فوٹوگرافی کا اسٹوڈیو بند کر دیا اور گھر کا رخ کیا۔ گھر کے سامنے کرسٹن کا بیگ اور میتھ کی کتاب پڑی تھی۔ ران گھر میں داخل ہوا تو اس نے غور کیا کہ الارم سسٹم پہلے سے آف کیا گیا تھا۔ اس نے بچیوں کا نام پکارا پر خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ گھر میں کچن کے سنک کے پاس چاکلیٹ ملک سے بھرا ہوا گلاس رکھا تھا۔ بیک یارڈ میں سوئمنگ پول کے اندر پائپ سے پانی بھرا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ران نے اندازہ لگایا کہ بچیاں گھر آئی تھیں اور وہ اچانک سب کام چھوڑ چھاڑ کر کہیں چلی گئی تھیں۔ ران اور پیٹی نے بیٹیوں کے بارے میں پڑوسیوں سے اور دوستوں سے سوال کیے، کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ بے حد فکر مند والدین نے پولیس سے رابطہ کیا اور تلاش فوراً شروع کی گئی کیونکہ صوفیہ سلوا کا قتل سب کے ذہنوں میں تازہ تھا۔
1,500 वॉलंटियर्स की सर्च पार्टीज, पुलिस के हेलीकॉप्टर्स और K9 कुत्तों को इस्तेमाल किया गया, मगर बच्चियों का नामो निशान नहीं मिला। गुमशुदगी के 5 दिन बाद लिस्क फैमिली के घर से 40 मील दूर साउथ एना रिवर में कैथरीन का बैग पानी में तैरता हुआ नजर आया। उसके चंद घंटे बाद एक हाईवे मेंटेनेंस वर्कर पुल के ऊपर ब्रिज की मरम्मत कर रहा था कि उसे पानी में कुछ ऐसी चीज दिखाई दी कि उसे लगा कि किसी ने 2 मैनेकिन्स यानी कि दुकानों के प्लास्टिक के पुतले मजाक के तौर पर पानी में फेंक दिए हैं। आदमी करीब गया तो उसे समझ आया कि ये तो 2 लड़कियों की लाशें थीं। आदमी ने फौरन 911 डायल किया। डिटेक्टिव्स ने रॉन और पैटी को दिल दहला देने वाली खबर सुनाई। क्रिस्टन और कैथरीन मिल चुकी थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। उन्हें उनकी लाशें मिल गई थी। इस खबर ने पब्लिक में कोहराम मचा दिया। एक पुरसुकून शहर जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, बच्चे बेफिक्री से बाहर खेलते थे, क्राइम रेट ना होने के बराबर था, और अब चंद महीनों के अंदर अंदर 3 मासूम लड़कियों को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। क्रिस्टन और कैथरीन के पोस्टमार्टम के दौरान चंद अहम तफसीलात सामने आई। दोनों लड़कियों ने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनकी अंडरवेयर गायब थी। कातिल ने दोनों लड़कियों के प्यूबिक हेयर शेव किए थे। दोनों के फेफड़ों में बैथटब का पानी था, यानी कि उन्हें पहले बैथटब के पानी में डुबाया गया था और फिर उनकी लाशें दरिया में फेंकी गई थी। क्रिस्टन और कैथरीन के जिस्म पर नीले फाइबर्स पाए गए, जिन्हें देखकर पैथोलॉजिस्ट चौंक गया। याद रखिए, सोफिया सिल्वा की लाश से भी यही फाइबर्स बरामद हुए थे। और सिर्फ यही नहीं, इन तीनों लड़कियों के बीच काफी सिमिलैरिटीज थी। बहुत कुछ मिलता जुलता था। वो हम उम्र थी, उनके बाल ब्राउन थे, वो दुबली पतली नाजुक थी। सब अपने घर से दिन दहाड़े अगवा हुई थी। कातिल ने उनकी लाश पानी में फेंकी थी, और सबसे अनोखी बात, कातिल ने उनके बाल शेव किए थे। और तो और उन तीनों पर पाए जाने वाले नीले फाइबर्स के सैंपल्स एक जैसे थे। क्रिस्टन, कैथरीन और सोफिया का कातिल एक ही था। ये पुलिस के लिए शर्मिंदगी का सबब बना, क्योंकि कार्ल माइकल राउश को महीनों से सलाखों के पीछे रखा गया था, हालांकि असल सीरियल किलर आजाद घूम रहा था। कार्ल माइकल राउश को रिहा कर दिया गया क्योंकि ये सीरियल किलर का मामला था। लोकल पुलिस ने केस FBI के हवाले कर दिया। FBI एजेंट्स ने इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू की। कई शहरियों को इंटरोगेट किया, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखी ताकि ये केस लोगों की नजरों में रहे और कोई भी नई इंफॉर्मेशन सामने आए। FBI प्रोफाइलर ने कातिल के बारे में उसकी जिस्मानी और जहनी हालत का अंदाजा लगाया। कातिल 30-40 साल की उम्र का होगा, गोरी नस्ल का होगा। कातिल को नाबालिग कम उम्र ब्राउन बाल वाली लड़कियों में दिलचस्पी होगी। डिटेक्टिव्स इस केस पर कार्रवाई करते रहे और देखते देखते 5 साल गुजर गए। 24 जून 2002 कातिल अपने बिल से फिर निकला। इस दफा उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये विक्टिम बहुत होशियार थी। वो एक अक्लमंद लड़की निकली जिसने अपनी जहानत से कातिल को शिकस्त दे दी। लड़की का नाम कैरा रॉबिन्सन था। कातिल का नाम रिचर्ड मार्क एवानेट्स था। आइए इस सीरियल किलर की जिंदगी पर एक मुख्तसर नजर डालते हैं। जॉन डगलस एक FBI क्रिमिनल प्रोफाइलर है जिसने 25 साल तक दुनिया के सबसे वायलेंट, बदतरीन, खतरनाक मुजरिमों को इंटरव्यू किया है। एजेंट डगलस का कहना है, सीरियल किलर्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। सीरियल किलर्स पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। कोलंबिया, साउथ कैरोलिना, 29 जुलाई 1963 के दिन एक बच्चा पैदा हुआ था। वो सीरियल किलर कैसे बना ये आप जल्द जान जाएंगे। बच्चे का नाम रिचर्ड मार्क एवानेट्स रखा गया। वो जोसेफ और टेस का पहला बच्चा था। क्योंकि उसके चचा का नाम भी रिचर्ड था, बच्चे को मार्क नाम से पुकारा गया। जब मार्क 5 साल का था, उसकी बहन क्रिस्टन पैदा हुई और जब वो 8 साल की उम्र को पहुंचा, एक और बहन जेनिफर ने उनकी फैमिली कंप्लीट की।
یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایوانٹس فیملی سلجھے ہوئے لوگ نہیں تھے. ان کی فیملی عجیب و غریب ڈس فنکشنل تھی. باپ جوزف شرابی تھا. نشے کی حالت میں وہ بیوی بچوں پر ظلم کرتا تھا اور اکثر جوزف کے غصے کا نشانہ مارک ہوتا تھا. اسے بات بات پر مارا پیٹا جاتا. والدین کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں تھے. ان کا آپس میں لڑنا جھگڑنا روز روز کا معاملہ تھا. ان کی کئی بار علیحدگی ہوئی تھی. پہلی بار جب مارک چند مہینے کا تھا، ایک بار جب وہ 12 سال کا تھا. جوزف اور ٹیس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کئی افیئرز چلے. افیئرز انہوں نے بچوں سے چھپانے کی کوشش نہیں کی. باپ کا چکر 2 محلے میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ چلا. جوزف اکثر مارک کے ہاتھوں انہیں پیغام یا خط بھیجتا تھا. ماں ٹیس نے پیری ڈیوو نامی قیدی سے عشق لڑایا. پیری ایک ٹیچر کے ریپ اور قتل کے جرم میں جیل میں تھا. مارک کے والدین اچھے رول ماڈلز نہیں تھے اور اس کے بچپن میں کچھ واقعے ایسے پیش آئے جن کا اثر اس کی زندگی اور شخصیت پر پڑا. بچپن میں مارک ایک دن کتے کا بچہ گھر لے آیا اور اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا. جب جوزف کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غصہ ہوا. اس نے مارک کو باتھ روم میں بلا کر اس کے سامنے کتے کو باتھ ٹب کے پانی میں ڈبا دیا. ایک اور دفعہ 6 سالہ مارک سوئمنگ پول میں کھیل رہا تھا کہ پانی کی چھینٹیں باربیکیو گرل پر پڑی. جوزف اس وقت برگرز بنا رہا تھا. اس نے تیش میں آ کر مارک کا سر پانی کے نیچے پکڑا رکھا. مارک کافی دیر تک ہاتھ پاؤں مارتا رہا. پھر جا کر جوزف نے اسے جانے دیا اور مارک سانس لے سکا. مارک کی زندگی میں ایک طرف باپ کی سختی تھی، دوسری طرف ماں ٹیس پیار اور لاڑ نچھاور کرتی تھی. بیٹے کے عیبوں پر اس کے خامیوں پر پردہ ڈالتی تھی. 13 سال کی عمر میں مارک اجنبی عورتوں کو گندے فحش فون کالز کر کے تنگ کرنے لگا. ماں نے ڈانٹنے کے بجائے بات ہنس کر ٹال دی. 15 سال کی عمر میں وہ پڑوسیوں کے گھر سے پیسے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. پڑوسیوں نے پولیس بلا لی. اتفاق سے پولیس آفیسر ٹیس کا جاننے والا نکلا. ٹیس نے بیٹے کے کرتوتوں کو لڑک پن کی غلطی قرار دیا. پڑوسیوں کو مٹھار کر انہیں رپورٹ نہ درج کروانے پر آمادہ کیا. 20 سال کی عمر میں مارک $350 کے جعلی چیک کے ساتھ کے مارٹ دکان میں پکڑا گیا، جس کی خبر باپ جوزف تک پہنچی. اس نے بیٹے کو الٹیمیٹم دیا، یا تو گھر سے نکل جاؤ یا فوج میں بھرتی ہو جاؤ. مارک US نیوی میں شامل ہو گیا. 23 سال کی عمر میں مارک فلوریڈا کے میری پورٹ نیوی اسٹیشن میں بھیجا گیا اور وہاں رہتے ہوئے مارک ایک رات گاڑی میں نکلا اور اس کا آمنا سامنا کیلی بالارڈ نامی لڑکی سے ہوا. کیلی 15 سال کی تھی اور وہ اپنی 3 سالہ بہن کے ساتھ سڑک پر چل رہی تھی. مارک نے لڑکیوں کا پیچھا کیا، ان کا راستہ روک کر اپنے آپ کو لڑکیوں کے سامنے ایکسپوز کیا. لڑکیاں بھاگتے ہوئے گئیں اور اپنی ماں کو بلا لائی. کیلی کی ماں نے مارک کی گاڑی کی لائسنس پلیٹ نوٹ کر لی اور پولیس میں رپورٹ درج کروا دی. مارک نے جج سے کہا کہ اس نے شراب کے نشے میں یہ جرم کیا تھا. اسے $252 کا جرمانہ ادا کرنا پڑا اور 3 سال کی پروبیشن ملی. خبر نیوی تک پہنچی اور مارک کو ڈیموٹ کرا دیا گیا. سن 1988 25 سال کی عمر میں مارک نے بانی لو گاور سے شادی کی. شادی کے وقت بانی 16 سال کی تھی. اس موقع پر مارک نے ماں اور بہنوں کو دعوت دی، باپ جوزف کو نہیں. دوستوں، بانی کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے جس میں وہ اکثر مارک کے ساتھ زندگی کا ذکر کرتی ہے. اس نے کہا ہے کہ وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ ایک سیریل کلر کی بیوی تھی. نومبر 1992 مارک نے نیوی چھوڑنے کا ارادہ کیا. اسے آنریبل ڈسچارج ملا، ساتھ میں اسے بے شمار میڈلز اور انعام ملے. اگلے سالوں مارک نے مختلف نوکریاں کی، میکینک شاپ مینیجر سے لے کر سیلز مین اور سونار ٹیکنیشین کا کام کیا. جون 1995 مارک 31 سال کا تھا اور بانی 23 سال کی تھی. مارک نے بانی میں دلچسپی لینا چھوڑ دی اور ان کے بیچ جھگڑے شروع ہو گئے تھے. ایک شام جب بانی دوستوں سے ملنے گئی ہوئی تھی، مارک پستول اور نیلی ہتکڑیوں کے ساتھ کسی کے گھر میں گھس گیا. گھر میں 2 بہنیں اکیلی تھیں، ایک 11 سال کی، ایک 13 سال کی. لڑکیوں کا نام پبلک میں عام نہیں کیا گیا ہے.
मार्क ने छोटी बहन को बाथरूम में बंद किया और 13 साला लड़की को रेप किया। जब बच्चियों के वालिदैन घर लौटे, मार्क फरार हो चुका था और वो इस जुर्म के लिए कभी पकड़ा नहीं गया। मार्क की खिलाफ वर्जियां बढ़ती जा रही थी और अक्सर सीरियल किलर्स के साथ ऐसा ही होता है। वो शुरू में छोटे छोटे जुर्म करते हैं जिनसे उन्हें बहुत मजा आता है, दोबारा वही जुर्म करते हैं, लेकिन दूसरी तीसरी बार इतनी एक्साइटमेंट नहीं मिलती क्योंकि नयापन खत्म हो जाता है, तो वो एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी हदें पार कर देते हैं। अगस्त 1996 बॉनी ने मार्क से अलहदगी इख्तियार कर ली और वो कैलिफोर्निया मुंतकिल हो गई। उसके 1 महीने बाद मार्क ने सोफिया सिल्वा का पीछा करना शुरू किया और उसे अगवा करके कत्ल कर दिया। मई 1997 मार्क ने लिस्क बहनों को अगवा किया, उन्हें रेप करके उन्हें भी मार डाला। सन 1999 मार्क अपनी माँ और बहन के साथ पैनकेक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा था कि उसकी मुलाकात होप मैरी क्राउली नामी वेट्रेस से हुई। चंद महीने बाद ही दोनों ने शादी कर ली। मार्क 36 साल का था, होप 17 साल की थी। डिटेक्टिव्स का मानना है कि मार्क जब तक अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ खुश था, वो अपने जुनून पर काबू पा सकता था, पर जैसे ही बीवी की उम्र बढ़ती गई और वो लड़की कम औरत लगने लगी, तो वो मार्क के दिल से उतर जाती। जून 2002 मार्क और होप की शादी को 3 साल हो चुके थे और मार्क फिर से बेचैन रहने लगा था। उसने कई दिनों से एक विक्टिम चुन रखी थी, वो उसकी रूटीन से वाकिफ था। उन्हीं दिनों मार्क की माँ ने डिज्नी वर्ल्ड जाने का प्लान बनाया। होप जाने के लिए बेताब थी, लेकिन मार्क ने कहा, मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, आप दोनों चली जाएं। 24 जून 2002 बीवी और माँ के चले जाने के बाद मार्क ने नौकरी से छुट्टी ली, विक्टिम के घर का रुख किया और गाड़ी में बैठकर लड़की का इंतजार करने लगा। खुशकिस्मती से उस दिन लड़की ने अपनी रूटीन से बाहर कोई प्लान बना लिया था। मार्क काफी देर वहां ठहरा रहा, लेकिन वो नहीं आई। मार्क ने सोचा, ये लड़की नहीं तो कोई और सही। वो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक घूमता रहा कि अचानक उसे एक लड़की पौधों को पानी देते हुए नजर आई। दोस्तों, लड़की 15 साला कैरा रॉबिन्सन थी, जो अपनी दोस्त हेदर के घर आई हुई थी। कैरा और हेदर गर्मा की छुट्टियों का फायदा उठा रही थी। उन्होंने चंद दोस्तों के साथ किसी के कॉटेज जाने का प्लान बनाया था, पिकनिक और स्विमिंग का इरादा किया था। दोनों लड़कियां तैयार हो रही थी कि हेदर की माँ ने घर पर फोन किया और बेटी से कहा, जाने से पहले बाहर पौधों को पानी दे देना। क्योंकि कैरा तैयार हो चुकी थी, उसने दोस्त से कहा, मैं पानी दे देती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। कैरा फ्रंट लॉन पर थी कि घर के ड्राइववे पर एक डार्क ग्रीन पॉन्टियाक ट्रांस एम रुकी। गाड़ी से एक मुस्कुराता हुआ आदमी निकला। उसने बेसबॉल कैप, शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसके हाथ में मैगजीनों से भरा बाइंडर था। आदमी पढ़ा लिखा तमीजदार लग रहा था। उसने करीब आने की कोशिश नहीं की, दूर खड़े होकर पूछा, घर किसका है? कैरा ने कहा, मेरी दोस्त का है, लेकिन उसके वालिदैन घर पर नहीं है। आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, ये मैगजीन्स उन्हें दे देना। कैरा मैगजीन्स पकड़ने आगे बढ़ी और अचानक उसकी गर्दन पर कोई ठंडी चीज लगी। आदमी ने कहा, मेरे पास पिस्तौल है, खामोशी से मेरे साथ चलो। अजनबी ने गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोला। सीट पर एक बड़ा प्लास्टिक का कंटेनर रखा था, जिसमें आदमी ने कैरा को बिठा दिया। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, कैरा ने दिल ही दिल में सोचा, स्टे calm, गैदर इंफॉर्मेशन, एस्केप। पुरसुकून रहो, मालूमात इकट्ठा करो, फरार हो जाओ। कैरा ने प्लास्टिक के डब्बे के अंदर जो सीरियल नंबर लिखा था वो याद कर लिया। साथ में उसने नोट कर लिया कि उसे अगवा करने वाला कौन सी ब्रांड की सिगरेट्स पी रहा था और वो कौन सी म्यूजिक रेडियो पर सुन रहा था। जब गाड़ी रुकी, आदमी ने कैरा के मुंह पर पट्टी बांधी, उसके हाथ नीले ऊन वाली हथकड़ियों से बांधे, डब्बे का ढक्कन बंद कर दिया और फिर डब्बा घसीटकर अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले गया। अपार्टमेंट में दाखिल होते ही आदमी ने कैरा को डब्बे से निकाला, उससे बेड पर बिठाकर एक पेन और डायरी उठाई। उसने कैरा से बेशुमार सवालात किए और डायरी में कैरा के जवाब लिखता गया। तुम्हारा नाम क्या है? फैमिली में कौन कौन है? माँ बाप साथ हैं या अलहदगी हो गई है?
तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? आदमी ने खैरा से बहुत सी पर्सनल अजीब तफसीलात पूछी। खैरा ने सोचा, आदमी मुझे अपने घर ले आया है, वो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा, उससे पकड़े जाने का डर नहीं, क्योंकि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगवाकार ने खैरा को शावर लेने का कहा और फिर रेजर से बाल शेव करवाए। फिर उसने खैरा के हाथ दोबारा नीली हथकड़ियों से बांध दिए और बेड के फ्रेम से उसकी टांगें बांध दी। अगले 18 घंटे तक आदमी ने खैरा को जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाया और मैरिजुआना स्मोक करने पर मजबूर किया। कुछ घंटे बाद आदमी का सेल फोन बजा। आदमी ने काफी देर तक ठीठी ठाटा की। खैरा को एक औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। मुमकिन था कि ये आदमी की गर्लफ्रेंड या उसकी बीवी होगी। फोन बंद करने के बाद अचानक आदमी को सफाई का ख्याल आया। वो किचन में जाकर बर्तन धोने लगा, क्योंकि खैरा ने ठान लिया था कि वो किसी न किसी तरह इस अजाब से जिंदा निकलेगी। उसने आदमी के साथ दोस्ताना सलूक करने की कोशिश की। क्या मैं मदद कर सकती हूँ आपकी? आदमी ने कहा, तुम्हारी मर्जी, और खैरा के हाथ में ब्रूम थमा दिया। खैरा ने सफाई करते हुए इधर उधर नजरें दौड़ाई। फ्रिज पर मैग्नेट से दवाओं की रसीद लगी हुई थी। खैरा ने डॉक्टर और डेंटिस्ट का नाम याद कर लिया। अपार्टमेंट छोटा सा था, लेकिन उसमें बहुत सारा सामान इकट्ठा हुआ था। किचन और लिविंग रूम में कई पिंजरे थे जिनमें लिजर्ड्स, परिंदे और हैमस्टर्स थे। वॉशरूम के सिंक के पास एक हेयर ब्रश था जिसमें इक्का दुक्का लंबे लाल बाल अटके हुए थे। एक दीवार पर फौज की मेडल्स टंगी हुई थी। खैरा ने तमाम तफसीलात नोट की, ये सोच कर कि जब मैं फरार हो जाऊंगी तो इन चीज़ों की मदद से इस आदमी की शिनाख्त हो जाएगी। चंद घंटे बाद आदमी को नींद आने लगी तो उसने खैरा को दोबारा हथकड़ियां पहनाई और उसकी एक टांग बेड से बांध दी। खैरा ने आदमी के सोने का इंतजार किया। जब वो खराटे लेने लगा तो खैरा आराम से बैठी। उसने अपनी टांग से रस्सियां निकाली, फिर उसने अपनी शॉर्ट्स पहनी और क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे उससे शर्ट पहनने में मुश्किल हुई। उसने एक हाथ को मरोड़ मरोड़ कर एक हथकड़ी निकाल दी। फिर वो दबे पांव दरवाजे तक गई। दरवाजे के सामने वही बड़ा प्लास्टिक का डब्बा पड़ा था। पास में वैक्यूम क्लीनर रखा था। खैरा जानती थी कि उसे खामोशी से वहां से भागना पड़ेगा। अगर आदमी उठ गया तो वो यकीनन उसे मार देगा। खैरा दरवाजे तक पहुंची। उसने दरवाजे का हैंडल एक झटके में खोला और सड़क पर भागी। पार्किंग लॉट में एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें 2 मर्द बैठे थे। खैरा ने उनसे कहा, मेरा नाम खैरा रॉबिन्सन है, प्लीज पुलिस स्टेशन लेकर चले, मुझे अगवा किया गया है। गाड़ी वाले खैरा को थाने ले गए, जहां उसने डिटेक्टिव्स को सारी तफसीलात बताई और क्योंकि खैरा की याददाश्त कमाल की थी वो पुलिस अफसरान के साथ वापस उस इलाके में गई। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स एक जैसी लग रही थी। खैरा ने कहा, मुझे 100% याद नहीं कि उसका अपार्टमेंट कौन सा है। इत्तेफाक से बिल्डिंग की मेंटेनेंस करने वाला जैनेटर वहां से गुजर रहा था। खैरा ने अगवाकार का हुलिया जैनेटर को बताया और साथ में ये भी कहा कि आदमी की बीवी के लंबे लाल बाल हैं और उनके बहुत सारे पालतू जानवर हैं। जैनेटर ने कहा, हाँ मैं उनको जानता हूँ, और उसने अपार्टमेंट की तरफ इशारा किया। स्वाट टीम के अफसरान ने अपार्टमेंट में छापा मारा। खैरा रॉबिन्सन का अगवाकार रिचर्ड मार्क एवानेट्स फरार हो चुका था। अपार्टमेंट की छानबीन की गई। कमरे से एक लॉक बॉक्स बरामद हुआ जिसमें मार्क ने सोफिया सिल्वा, क्रिस्टिन और कैथरीन लिस के बारे में अखबारात के आर्टिकल्स काट काट कर रखे थे। साथ में सैकड़ों पोर्नोग्राफिक तस्वीर और 100 के करीब लड़कियों के अंडरवेयर्स थे। रिचर्ड मार्क एवानेट्स सिर्फ खैरा का अगवाकार नहीं था, वो 3 लड़कियों का कातिल भी था। इससे पहले कि वो कोई और जुर्म कर बैठे, उसे पकड़ना लाजमी था। जब मार्क की आंख खुली थी उसे फौरन एहसास हो गया था कि खैरा भाग चुकी थी। मार्क ने अपार्टमेंट से जरूरत की चीजें उठाई, पिस्तौल हाथ में ली और अपनी सिल्वर 1996 फोर्ड एस्कॉर्ट में बैठकर फरार हो गया। सबसे पहले उसने बैंक जाकर अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। फिर वो एक फार्मेसी में रुका और वायाग्रा की प्रिस्क्रिप्शन देकर एक बोतल वायाग्रा खरीदी।
اس کے بعد اس نے اپنی بہن کرسٹن کو فون کیا اور کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کرسٹن اس کے جرائم کے بارے میں نہیں جانتی تھی اور اس نے بھائی کے لیے ہوٹل روم کی بکنگ کر دی۔ مارک نے ہوٹل روم میں چھپ کر 2 دن گزارے، پر جب تک کرسٹن جان چکی تھی کہ پولیس کو مارک کی تلاش تھی، کرسٹن نے پولیس کو فون کر کے ہوٹل کا پتہ بتا دیا، لیکن جب پولیس وہاں پہنچی وہ دوبارہ غائب ہو چکا تھا۔ مارک کے کسی انکل نے اسے فون کر کے ہوشیار کر دیا تھا۔ ہوٹل سے نکل کر مارک نے اپنی دوسری بہن جینیفر کو فون کیا۔ جینیفر فلوریڈا میں رہتی تھی اور حالانکہ وہ جانتی تھی کہ مارک پولیس سے چھپ رہا تھا، جینیفر نے ایکٹنگ کی کہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے بھائی سے کہا میرے گھر کے پاس آئی ہاپ ریسٹورانٹ ہے، وہاں ملتے ہیں۔ بھائی کے ساتھ لوکیشن اور ٹائم سیٹ کرنے کے فوراً بعد جینیفر نے پولیس کو یہ انفارمیشن دے دی۔ بتائے ہوئے وقت پر جب مارک آئی ہاپ پہنچا، افسوس کہ اس نے دور سے پولیس کی گاڑیاں دیکھ لی اور اس نے پھر رفو چکر ہونے کی کوشش کی۔ کئی منٹوں تک پولیس کی گاڑیوں نے اس کا پیچھا کیا اور آخر کار مارک کی گاڑی سڑک کے کنارے روکی گئی۔ پولیس نے اس کے اوپر K9 کتا چھوڑ دیا، لیکن اس سے پہلے کہ پولیس افسران مارک کو قابو کر سکتے، اس نے اپنی پستول سے اپنی جان لے لی۔ مارک کی موت کے بعد ڈیٹیکٹیوز کو اندیشہ ہے کہ رچرڈ مارک ایوانٹس نے 3 لڑکیوں کے علاوہ کئی اور قتل کیے تھے۔ روٹ 29 سٹاکر ایک کیس کا نام ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ روٹ 29 سٹاکر کا نام اس قاتل کو دیا گیا ہے جس نے سالوں تک ورجینیا کی عورتوں کو ریپ اور چند وکٹمز کو قتل کیا تھا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ رچرڈ مارک ایوانٹس روٹ 29 سٹاکر تھا۔ سیریل کلر پکڑے جانے کے بعد کیرا رابنسن کو صوفیا، کرسٹن اور کیتھرین کے قاتل کو پکڑوانے کے انعام میں 1.5 لاکھ امریکن ڈالرز دیے گئے۔ اس نے ہائی اسکول ختم کرنے کے بعد پولیس اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ اس نے کافی سال عورتوں کے پرتشدد کیسز کو حل کیا۔ شادی کرنے کے بعد جب کیرا کے 2 بیٹے ہوئے، اس نے لا انفورسمنٹ کی نوکری چھوڑ دی۔ وہ ہاؤس وائف کی زندگی سے بے حد خوش ہے، اپنے بچوں کو ہوم اسکول کرتی ہے۔ دوستوں، یہ تھی اسپاٹسلوینیا سیریل کلر رچرڈ ایوانٹس کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ